Welcome back to my channel Learn English with Sapnali. কিতাপখন তোমালোকে মেলি লোৱা lesson 1 or all things bright and beautiful hitnahan ami recite korilu word meaning o kolu ebar page number 10 question number 2 ase fill in the blanks with the correct word from the poem. Yat tinta koi option dia ase kitabot poem to pra মিলাই পেলাই তোমালকে আনসারটো উলিয়াব লাগে হলো আহা আমি একেলগে আকো এবাৰ কৰো a all things bright এখিনি তোমালকে মাজত bright লিখিবা all things bright and beautiful b each little flower that opens c God made their tiny wings. Now question number 3. Yet question answers ase a write the names of two small creatures. Small means tiny ami agote gom paisilu the eta hol ant porua aru lice muror ukoni lice spelling to hol ant ant lice lice. B he made their glowing colors. Who is he in this line? A line of he kak kwa hoise godok bhagwanok kwa hoise. Answer to ami keneke likhim he in this line he is referred to God. G to capital hobo kele এজন পূজনীয় ব্যক্তিৰ নাম আমি বা এজন ডাঙৰ মানুহক আমি সম্বোধন কৰিছো ন God something great. So first letter is capital G O D. C he made their tiny wings. Who is there in this line? A line to their কাক কোৱা হৈছে he made their tiny wings. কাৰ wings বনাইছে birds. লিখুতে আমি কেনেকে লিখিম in this line there refers to birds. What are the things that God has made? God bhagwane ki bostu banaise ba create korise. God has made flowers. A poem of Gigi mention ase ami hegitai kom flowers, birds, insects, human. Full stop. Last E why does the poet praise God in this poem? A kobita tut bhagwane poete bhagwanok iman kele praise korise. Praise mane teo bhagwanok iman besi praise kora ki bili kom মানে ধন্যবাদ দিছে বা কৈছে যে মানে গড আমাৰ সম্পূৰ্ণ সব গডে সব ক্ৰিয়েট কৰিছে আমি ইংলিশত আনসাৰটো মই লিখি থৈছো মোৰ ডেসক্ৰিপশনত মই ফটো তুলি প্লে অ্যাটাচ কৰি দিম তোমালোকে আনসাৰখিনি লৈ লবা আৰু ইয়াত মই নিজেও কেটামান কোৱেশ্চন বনাইছো নিজৰ ধৰণে যেটো তোমালোক সৰু ল'ৰা ছোৱালী মই নিজৰ ধৰণে কেটামান কোৱেশ্চন বনাইছো মই ফটো তুলি অ্যাটাচ কৰি দিম তোমালোকে চাবা ওকে আমি নেক্সট ভিডিওত আকৌ বেলেগ এটা ডিসকাস কৰিম থ্যাংক ইউ